अभी भी वक्त है, पढ़ लो। अभी भी वक्त है, सोच लो। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। अभी भी वक्त है, इंग्लिश सीख लो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले रोज़ हमें बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम यूज़ कर रहे हैं अभी भी वक्त है, यानी हर सेंटेंस में अभी भी वक्त है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज स्टिल टाइम। देयर इज स्टिल टाइम मीन अभी भी वक्त है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। देयर इज स्टिल टाइम प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी भी वक्त है, पढ़ लो। देयर इज स्टिल टाइम, रीड। देयर इज स्टिल टाइम, रीड। अभी भी वक्त है, सोच लो। देयर इज स्टिल टाइम, थिंक। देयर इज स्टिल टाइम, थिंक। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। देयर इज स्टिल टाइम, लिसन टू मी। देयर इज स्टिल टाइम, लिसन टू मी। अभी भी वक्त है, अंग्रेजी सीख लो। देयर इज स्टिल टाइम, लर्न इंग्लिश। देयर इज स्टिल टाइम, लर्न इंग्लिश। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अभी भी वक्त है, उससे बात करो। अभी भी वक्त है, उससे बात करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। अब तक तो वो चला गया होगा। अब तक तो सब सो गए होंगे। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। अब तक तो वो सबको बता दिया होगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले रोज़ हमें बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय नो। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब तक तो वो चला गया होगा। ही मस्ट हैव गॉन बाय नो। ही मस्ट हैव गॉन बाय नो। अब तक तो सब सो गए होंगे। एवरीवन मस्ट हैव स्लीप्ड बाय नो। एवरीवन मस्ट हैव स्लीप्ड बाय नो। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। She must have got married by now. She must have got married by now. अब तक तो वो सबको बता दिया होगा। He must have told everyone by now. He must have told everyone by now. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब तक तो वो घर पहुंच गए होंगे। अब तक तो वो घर पहुंच गए होंगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो जाने लगा, वो हंसने लगा, वो झूठ बोलने लगा, वो रोने लगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले रोज़ हमें बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लगा, यानी हर सेंटेंस में लगा बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बिगेन टू। बिगेन टू मीन लगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो जाने लगा। ही बिगेन टू गो। ही बिगेन टू गो। वो हंसने लगा। ही बिगेन टू लाफ। ही बिगेन टू लाफ। वो झूठ बोलने लगा। ही बिगेन टू टेल अ लाई। ही बिगेन टू टेल अ लाई। वो रोने लगा।
he began to cry. He began to cry. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ سیکھنے لگا. وہ سیکھنے لگا. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. میں ہمیشہ سے ہی ایک استاد بننا چاہتا تھا. وہ ہمیشہ سے ہی ایک کھلاڑی بننا چاہتا تھا. وہ ہمیشہ سے ہی میرے خلاف تھا. تم ہمیشہ سے ہی یہی چاہتے تھے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہمیشہ سے ہی، یعنی ہر سینٹنس میں ہمیشہ سے ہی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں all along. all along مین ہمیشہ سے ہی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹنس پلس all along. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. میں ہمیشہ سے ہی ایک استاد بننا چاہتا تھا. I wanted to be a teacher all along. I wanted to be a teacher all along. وہ ہمیشہ سے ہی ایک کھلاڑی بننا چاہتا تھا. He wanted to be a player all along. He wanted to be a player all along. وہ ہمیشہ سے ہی میرے خلاف تھا. He was against me all along. He was against me all along. تم ہمیشہ سے ہی یہی چاہتے تھے. This is what you wanted all along. This is what you wanted all along. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ ہمیشہ سے ہی تم سے ملنا چاہتا تھا. وہ ہمیشہ سے ہی تم سے ملنا چاہتا تھا. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. پیسہ بچانے کی عادت ڈالو. لکھنے کی عادت ڈالو. کھانا جلدی پکانے کی عادت ڈالو. صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں عادت ڈالو، یعنی ہر سینٹنس میں عادت ڈالو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں گیٹ انٹو دی ہیبٹ آف. گیٹ انٹو دی ہیبٹ آف مین عادت ڈالو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. گیٹ انٹو دی ہیبٹ آف پلس ورب پلس ing پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. پیسہ بچانے کی عادت ڈالو. Get into the habit of saving money. Get into the habit of saving money. لکھنے کی عادت ڈالو. Get into the habit of writing. Get into the habit of writing. کھانا جلدی بنانے کی عادت ڈالو. Get into the habit of cooking early. Get into the habit of cooking early. صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو. Get into the habit of getting up early in the morning. Get into the habit of getting up early in the morning. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. پڑھنے کی عادت ڈالو. پڑھنے کی عادت ڈالو. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس.